Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le premier cours du deuxième année compréhension de l'écrit un bûcheron honnête. راح نشوفوا الدرس الأول c'est compréhension de l'écrit c'est فهم المكتوب pardon sur la page 13 qui s'intitule اللي يسموه القصة اللي يسموها un bûcheron honnête. Donc restez branchés et terminez la vidéo. Donc شوفوا الفيديو حتى الأخير بما تروح لكم حتى معلومة من الدرس. Donc c'est de lire le texte. راح نشوفوا نحاول نعاودو نتذكروا le projet l'intitulé du projet عنوان المشروع qui s'appelle jouer un conte. Donc راح نشوفوا هنا un conte قصة خيالية اللي شرحناها. دونك راح التكست اللي راهو امامنا هو عبارة عن قصة خيالية مفروغ منها. دونك حاجة ثانية لو بروجي نعاودو نتذكروا ثاني la séquence كيف يسموها la première séquence اللي رانا فيها يسموها j'entre dans le monde du merveilleux c'est-à-dire راح نبداو في la situation initiale راح نشوفوا بداية القصة. دونك هذا النص ماناش نشوفوه باه نقراو غير القصة وخلاص راح من خلاله نعرفوا les caractéristiques du conte راح نجبدوا les caractéristiques du conte راح نجبدوا مميزات القصة الخيالية من خلال هذا النص وراح نجبدوا ثاني نحددوا وراهي la situation initiale وراهي بداية هذه القصة وراهي بداية la situation initiale بداية حمين تبدأ وين تخلص بداية القصة ماشي الأحداث ولا situation فينا غير بداية القصة. دونك هذا هو الهدف من هذا النص. دونك نبداو على بركة الله un bûcheron honnête. دونك قبل ما نقراو النص نصيبو خطرات نصيبو عنوان خطرات ما نصيبوش عنوان. العنوان كي يعطوه لنا عنده دلالة يعني يعطوه لنا باش يمدونا يسهلونا الفهم. un bûcheron honnête. D'ailleurs honnête c'est un adjectif. Qu'est-ce que ça veut dire honnête? C'est صادق يعني ما يكذبش. un bûcheron حطاب. دونك لا فوتو اللي يعطوها لنا ليماج الصورة اللي يعطوها لنا ما يعطوها لناش خطرات نصيبوها خطرات ما نصيبوهاش لكن ما حطوهاش باطل سي اون ايماج سينيفيكاتيف عندها معنى. دونك هاي تحدد لنا المكان يعني راح تساعدك على فهم المكان وراح تصير القصة وسيرهم لي بيرسوناج الشخصيات راهم مرسومين. دونك لوبجي اوسي الاداه اللي راح نهضروا عليها ثاني هي مرسومه. دونك المام هذه لازم تنتبه لها. الصوره اوسي عندها نصيب من الفهم. aussi la source d'après Nata Caputo conte des 4 vents. donc conte او le mot conte donc هذا يبين لنا بلي هذا النص هو conte هو قصة خيالية. donc il y a longtemps نبداو il y a longtemps dans une forêt un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. donc في قديم الزمان هذه الكلمة جد مهمة في قديم الزمان c'est la formule d'ouverture اللي تبدأ بها القصة. dans une forêt اللي كنا شفناها في الصورة un pauvre bûcheron حطاب فقير il coupait du bois يقطع في الخشب باش يبيعو في السوق qu'il vendait au marché. un jour واحد النهار sa cognée se détacha du manche. Donc ça cognée, même si tu ne connais pas le mot la cognée, si tu ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire la cognée, ما تعرفش معناها la cognée, déjà في la photo راح تفهم. La cognée se détacha du manche. avec la cognée, il se détache du manche. في يدو المانش مع ça, la cognée الفاس ضرب المانش. un jour sa cognée se détacha du manche. plouf, elle tomba dans l'eau. طاحت في الماء. donc il se mit à se lamenter, il commençait à pleurer. donc بدا يبكي. cognée, ma vieille cognée, que vais-je faire? فأسي وين راه فأسي القديم واش راح نقدر ندير واش راح ندير. tout à coup فجأة surgit un vieux à barbe blanche. donc ظهر له il surgit un petit vieux راجل كبير في السن à barbe blanche عنده لحية بيضاء. qu'as-tu à te plaindre ainsi لا راك تبكي. donc واش قال له الحطاب j'ai perdu ma cognée ضيعت الفأس تاعي. je suis trop pauvre pour acheter une autre. donc je suis trop pauvre donc أنا فقير جدا ما نقدرش نشري أخرى. donc attends
je vais aller la chercher. هذا le vieux barbu عاود راح حوس عليها في la rivière. طاحت له في la rivière. Donc il enleva sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. Donc le barbu, il plongea dans la rivière, il reparut aussitôt. Voilà ta cognée, dit-il en montrant une étincelante cognée d'or. هاوليك مدلو قال له هاي ليك الفأس تاعك ومدلو فأس من ذهب فأس لامع étincelante لامع من ذهب. Qu'est-ce qu'il a répondu? L'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ce n'est pas ma cognée, dit le bûcheron. Donc الحطاب واش رجع له؟ Non, هذه ما تخصنيش ماهيش ملكي. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt. عاود il a plongé dans la rivière, donc عاود غطس في الواد. Donc cette fois il brandit une cognée d'argent. مرة الثانية il a ramené une cognée d'argent, donc فأس من فضة. Donc celle-là non plus, ce n'est pas la mienne. Donc الحطاب, le bûcheron, رجع له هذه ce n'est pas la mienne, ما تخصنيش ماهيش تاعي. Le vieux plongea de nouveau. Il revint tenant la cognée de fer du bûcheron. عاود المرة الثالثة غطس في الواد وجبد الفأس الفأس الحقيقي تاع الحطاب اللي هو فأس من حديد. Ou c'est un vieux, il a dit une vieille cognée. Donc il a dit une vieille cognée, donc فأس قديم. Donc ah quel bonheur, tu as retrouvé ma vieille cognée. Oh merci mon frère. Donc le bûcheron, qu'est-ce qu'il a dit? Il a remercié تشكر le vieux à barbe blanche. تشكر الرجل الكبير ذو اللحية البيضاء. Donc le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. Donc كان يستعد به يروح لدارو. Le bûcheron الحطاب كان يستعد به يروح لدارو avec sa cognée de fer بالفأس الحديد تاعو القديم. عاود عيط له le vieux, عاود عيط له الراجل الكبير. Donc à barbe blanche اللي عنده لحية بيضاء عاود عيط له قال له tu es un homme honnête. Donc أنت رجل صادق. Prends aussi ces cognées d'or et d'argent. Donc بما أنك رجل صادق donc تقدر تدي راح نعطيك جائزة. Il a récompensé. Donc زاد له la cognée de fer et la cognée d'argent. زاد له الفأس الذهبي والفأس الفضي اللي كان صابهم. قال له على أن لأنك أنت رجل صادق, un homme honnête. Depuis ce jour, le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. من هذاك النهار الحطاب وعائلته عاشوا سعداء بعيدا عن الحاجة والفقر. Donc هذا هو le texte واش يقول. Donc حنا واش يهمنا شوفوا les caractéristiques. فهمنا المعنى. Donc on va voir les caractéristiques. Un bûcheron honnête. Il y a longtemps, dans une forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. Un jour, sa cognée se détacha du manche. Plouf! Elle tomba dans l'eau. Il se mit à se lamenter. Cognée! Ma vieille cognée! Que vis-je faire? Tout à coup, surgit un petit vieux à barbe blanche. Qu'as-tu à te plaindre ainsi? Lui dit-il. J'ai perdu ma cognée. Je suis trop pauvre pour acheter une autre. Attends, je vais aller la chercher. Il enleva sa veste, plongea dans la rivière et reparut aussitôt. Voilà ta cognée, dit-il en montrant une étincelante cognée d'or. Non, ce n'est pas ma cognée, dit le bûcheron. Le petit vieux replongea et reparut aussitôt. Cette fois, il brandit une cognée d'argent. Celle-là non plus n'est pas la mienne,
Le vieux plongea de nouveau. Il revint, tenant la cognée de fer du bûcheron. « Ah, quel bonheur! Tu as retrouvé ma vieille cognée! Oh, merci mon frère! » Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. « Tu es un homme honnête. Prends aussi ces cognées d'or et d'argent. » Depuis ce jour, le bûcheron et sa famille vécurent heureux à l'abri du besoin. Donc on va commencer à répondre aux questions. La première question, par quelle expression commence cette histoire? Donc cette histoire, par quelle expression commence? Il commence par l'expression il y a longtemps. Il y a longtemps. Cette expression, la formule, l'expression نسموها une formule d'ouverture. كلمة افتتاحية ولا جملة افتتاحية. Donc une formule d'ouverture. كما بالعربية كان يا ما كان في يوم من الأيام. Donc il y a ici l'expression c'est il y a longtemps. Donc complète le tableau. Les personnages du texte, qui sont les personnages? شخصيات. شكون هما الشخصيات النص؟ شفناهم الشخصيات c'est l'homme honnête et le vieux à barbe blanche. Le vieux à barbe blanche. Où se déroule la scène? Où نحنصبوا les personnages? Où نحنصبوا les personnages du texte? Où se déroule la scène? Quand se déroule la scène? Quand se déroule la scène, c'est متى صرات القصة. Où se déroule la scène? وين صرات القصة. Donc regardez dans la première partie. Donc la situation initiale. دائما نصيبوا هذه الإجابة على هذه الأسئلة في أي قصة في أي conte. هذوما راح نصيبوهم في la situation initiale. Donc les personnages du texte. هاوليك un bûcheron. Donc où se déroule la scène? Dans une forêt. Donc quand se déroule la scène? Quand متى صرات. Donc il y a longtemps. Donc au passé صرات في الماضي. Donc صرات في الماضي. Troisième question. Que faisait le bûcheron dans la forêt? Quel outil utilisait-il? Donc, واش كان يدير في الغابة? Et quel est l'outil qu'il a utilisé? واش من الأداة كان يستعملها? Donc le bûcheron, il coupait du bois dans la forêt. Il coupait du bois. كان يقطع في الخشب. Donc l'أداة, l'outil, c'est une cognée. Fesse. C'est une cognée. Voilà le mot cognée. Une cognée. Donc, quatrième question. La cognée est, qu'est-ce que ça veut dire cognée? La partie en bois par laquelle on tient la hache, ou bien la partie en fer qui sert à couper le bois. Donc, où est-ce qu'elle est la cognée? Donc, la partie en bois, الجزء اللي من الخشب, ولا الجزء اللي من المعدن. Donc la cognée c'est la partie اللي من المعدن. Donc ça c'est la cognée, الفأس. 5. La cognée d'or est étincelante. Étincelante veut dire coupante, brillante, bruyante. Donc l'adjectif étincelante, qu'est-ce que ça veut dire? واش معناها coupante, حادة, تقطع مليح, ou bien brillante, لامعة, ou bien bruyante. Bruyante, c'est-à-dire elle fait du bruit. دير بزاف حس. Donc étincelante cognée d'or اللي شفناها الجملة. Étincelante cognée d'or. Donc من المفهوم. Donc étincelante c'est brillante. Donc c'est brillante, لامعة, brillante. Le bûcheron vint au village avec sa cognée de fer, une cognée d'argent. Sa cognée de fer, une cognée d'or. Sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. Donnez-moi la bonne réponse. Donc il y a 3 réponses. Où est-ce qu'elle est la bonne réponse? Automatiquement, c'est la réponse C. Sa cognée de fer. Il était récompensé par le vieux barbu. Donc جازاه le vieux, جازاه الرجل ذو اللحية البيضاء. عطالو الفأس تاعو القديم وزادلو الفأس من ذهب وزادلو فأس من فضة. Donc كي ولا لدارو كانوا عنده 3.
كانوا عنده 3. Le bûcheron a été récompensé. Pourquoi? Le bûcheron جازاه le vieux barbu. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est un homme. On va regarder la réponse. Tu es un homme honnête. Donc, il était récompensé parce qu'il était un homme honnête. Honnête, c'est-à-dire qui ne ment pas. يعني ما يكذبش. يعني صادق. Qui ne prend pas ce qui ne lui appartient pas. حاجة ما يديش حاجة اللي ماشي تاعو. Donc, c'est ça concernant les questions de compréhension. Donc, la situation initiale du conte, بداية القصة هايليك. Donc, le conte القصة فيها 3 أجزاء أساسية. هي البداية، الأحداث والنهاية. La première partie, c'est la situation initiale. تبدأ من il y a longtemps, dans un forêt, un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. هنا تحبس la situation initiale. Donc حنا في la situation حنا في séquence 1 في المقطع الأول هذا اللي نقرأ فيه يهمنا غير la situation initiale. غير هذا المقطع راح نشوفوا مميزات هذا المقطع. Donc المقطع قلنا الكونت عنده 3 أجزاء. الجزء الثاني يبدأ من un jour حتى d'argent. هنا خلصوا الأحداث. بداو الأحداث من un jour كي طاحت له الفاس، طاح له في تكسر له، طاح له في الماء، هذا بدا منه jusqu'à argent. jusqu'à هنا argent. Donc la situation finale خلاص la situation finale هي كيف تخلص القصة. تبدا من depuis ce jour حتى besoin. Donc le conte se compose de 3 parties. L'histoire imaginaire فيها 3 أجزاء. La situation initiale, les événements, la suite des événements, الأحداث تبدأ من un jour حتى argent. Et la situation finale تبدأ من depuis ce jour حتى besoin. Donc voilà la situation initiale. Elle se commence il y a longtemps jusqu'à marcher. راح نشوفوا شنو هما مميزاتها وشنو هما لي كاركتيرستيك مميزات تاع بداية القصة. واش حنسبوا فيها واش حنكتبوا فيها. علاه لازم نعرفوهم، علاه لازم نعرفوهم ضبط؟ لأنه في آخر المقطع هذا راهو مطلوب منك تكتب une situation initiale. كي تفهم هنا راح تقدر تكتب. Donc باه تبدأ il y a longtemps. Il y a longtemps c'est une formule d'ouverture. Dans la forêt c'est le lieu. Donc il y a ici un indicateur de lieu. نسبوا فيها une formule d'ouverture. Le lieu, un pauvre bûcheron. Un pauvre bûcheron, c'est le personnage, الشخصية. Donc, couper du bois, واش كان يدير, ou au marché. Oui, pour qu'il vendait au marché. Donc, la situation initiale, واش حنسيبو فيها. حنسيبو فيها la formule d'ouverture, le lieu et le temps de l'histoire. حنسيبو فيها le personnage, le temps de conjugaison du verbe. Donc الأفعال في هذا المقطع في la situation initiale وين رايحين نصرفوهم. couper, how le verbe couper qui se termine avec AIT. Donc c'est l'imparfait de l'indicatif. Donc en grosso modo تلخيص نلخصوها la situation initiale تبدأ une formule d'ouverture كيما il y a longtemps, il était une fois, jadis. بعد نقراوهم في الحصص الجاية تابعوني les autres vidéos. نصيبوا فيها aussi le lieu de l'histoire, le personnage principal. واش صرا فيها. donc ما فيهاش أحداث. رايحين نعاودو نولوا للنص. رايحين نهضروا على المطات اللي رانا نشوفوا فيهم ولا لي تيغي هما المطات اللي رانا نشوفوا فيهم في بداية هذو الجمل. المطات هذو لي تيغي. دونك ريغاردي ما راهمش كاينين في لا سيتوياسيون انيسيال، ما راهمش كاينين في لا سيتوياسيون فينال، مش كاينين في البدايه ومش كاينين في النهايه، كاينين غير في لا سويت ديفينمون، غير في الاحداث راهم كاينين. يدل ماذا على ماذا يدلوا هذو لي تيغي كو لو شونجمون دانترلوكوتور، بلي المتحدثين راهم يتبدلوا. دونك خطره يهدر لوم l'homme honnête et le deuxième il répond l'homme à barbe blanche. Donc l'homme barbu هو اللي راهو يجاوب، خطره يسأل خطره يجاوب. Donc ici في les événements راهو كاين
un échange de paroles كاين تبادل حوار وهذو المطات يدلوا على تبادل الحوار alors كيما كاش هنا في la situation initiale وما كاش في la situation finale شكون راهو يهدر اسكو l'homme à barbe blanche ولا l'homme honnête الراجل ذو لحية ولا الحطاب دونك شكون راهو يهدر tout simplement هنا اللي راهو يهدر في la situation initiale في بداية القصة واللي راهو السيتوياسيون فينال نسموه الراوي لو ناراتور راهو يروينا في القصة le narrateur. Donc, il faut faire une différence. Donc, لازم نديرو une différence. نديرو فرق بين الراوي اللي يروي في القصة وبين شخصيات القصة اللي يهضروا في القصة. Donc, هذا ما كان. Donc, on a terminé. Attendez-moi dans une autre vidéo et au revoir.